नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम सर्वे भवंतु सुखिन को स्वागत करुच्ची मुलिजा। दर्शक बंधु आम समाज रे सबु मनीष एका प्रकार नुहति किए टिके क्रोधी तो किए टिके शांत एवं क्रोधी मनीष को आमे समस्ते टिके भल पाई न थाउ एवं आमे जानिछंती जे क्रोधी मनीषर क्रोध कुआडे आसे कौ परिस्थिति उपजिले से मनीषटी रागे बा क्रोध प्रकाश करे। चलंतु ए संपर्क में आज आलोचना करिबा। आलोचना भाग नेबे आम गणर अतिथि पूर्वतन अध्यापक पूर्वतन व्यवसायी एवं वर्तमान वरिष्ठ स्तंभकार श्रीजुक्त श्यामसुंदर अग्रवाल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आपन काम कार्यक्रम को स्वागत। धन्यवाद। सर मुझे स्टार्टिंग रू कहली जे क्रोधी मनीष उपर टिके समस्या रागंती एवं समस्तंकर गोटे इंप्रेशन थाए जे ई बहुत शॉर्ट टेम्पर किंतु मते आपण कहतु से जो क्रोधी मनीष ता भितर रागटा जो आसे क्रोधटा जो आसे कौन पई आसे? क्रोध होउची एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। मनुष्य जेतेबेले जहाँ चाहे आज्ञा यदि घटना सेमती न घटे बा अन्य माने सेमती व्यवहार न करती ताहले मनुष्य क्रोधान्वित हो जाए। आज्ञा उदाहरण स्वरूप मु चाहूची आपण 11टा बेलू ऑफिस आसतु आपण 12टा बेले आसिले मु क्रोधान्वित हो जीवी। मु चाहूची ये कामटा एमती हो किंतु आम कामटा सेमती कलेनी तेणु मु क्रोधान्वित हो पड़ी। हमर निज इच्छा रे जेतबे बाधा प्राप्त होउची से पर हमर मु जहाँ आशा करूची मोर जहाँ एक्सपेक्टेशन अछि से एक्सपेक्टेशन टा जदि आपण पूर्ण न करि परिले आपण हो घटना हो बा जहाँ भी कार्यक्रम हो यदि मोर एक्सपेक्टेशन अनुसार नहेला ताहले मु क्रोधान्वित हो जीवी एवं क्रोधान्वित होबा स्वाभाविक। क्रोधान्वित किछि खराब नुहे क्रोधान्वित खराब हो जाए किंतु आपण जेमती कहिले जदि एक्सपेक्टेशन को आमे जदि फुलफिल न करि परछु ताले हमर रागटा आसे किंतु समस्ते समाज रे कोन सब एक्सपेक्टेशन को आमे फुलफिल करि परिबा ना। तेणु से क्रोधी व्यक्ति जी हो जाए तेणु से सदाबले परफेक्शन आशा करने कथा नुहे। ये समाज रे कहीं परफेक्ट नुहंती समस्तिंकर दोष रही किंतु समस्तंको दोषटा को धरिया मध्य दोष नुहे। धरतु आपणकर समय होची 11टा बेले आसवा कथा आपण दिने आसिलेनी 2 दिन आसिलेनी 3 दिन आसिलेनी आपण यदि लगातार न आसीबे ताले आपणकर बॉस जी से क्रोधान्वित होबा स्वाभाविक। जदि से क्रोधान्वित न होबो ताले काम होबो केमिति आपण कहबे क्रोधान्वित मूलरू हुअनी से काम केमिति होबो। किंतु आमर एठी आलोचना होची क्रोध नियंत्रण। मु क्रोध दमन पई कथावार्ता करूनी किंतु क्रोध करबा दरकार मझिरे मझिरे क्रोध करबा दरकार। क्रोध दमन सिटा नुहे क्रोध को नियंत्रण। क्रोध को नियंत्रण करंतु क्रोध को सदा बेले तुंडरे रखंतु मुंडू को नियंतुनी। आपण जानिथिबे पंचतंत्र रे साप साप को गुरुदेव कहिथिले तू कामुड़ीबुनी किंतु फँ फँ हवा को मना कर नथिले। तेणु सापर जो दुरावस्था हैला समस्त को मारिले। आज सापटे जदि घरे शोई रहिबो बा जंगल रे खाली शोई रहिबो ताले समस्त ताकू टेका हो पड़िबे समस्त को मारिबे। साप जदि खाली फँ करदेव ताहले लोके डरिकी पळेबे। तेणु सापर सुरक्षा पाई सापर फँ करिवार आवश्यकता अछि किंतु आमे माने कोन होउचु सुरक्षित पाई की बा कार्यक्रम करिया पाई की जेतिकी फँ फँ हवा कथा सेतिकी न होई की आवश्यकता अधिक ही 24 घंटा फँ फँ हो। तो सेई जो जिनसटा हमर गोटे माने अभ्यास रे परिणत हो जाउची अभ्यास रे परिणत होउची। एइटा ही होउची आलोचनार विषय वस्तु जैसे नियंत्रण करिवा। आपण थरे बहुत लोक अछंती थरे क्रोधान्वित हो पड़ला परे कंट्रोल करी तांकर नियंत्रण रे से रहंती नै। आपण आपणकर जन को क्रोधान्वित हो गले तापरे इलास्टिसिटी भलिया से पुनर्बार तांको पूर्व स्थिति की फेरी आसीबा कथा से यदि न फेरंती एवं एटा अभ्यासगत हो जाए ताले से रोगग्रस्त हो जाए। तबे रागटा को केमते कंट्रोल करि परबे तार गोटे उपाय मते कोन। आपण यदि कहउछंती क्रोध को केमते नियंत्रण करिवो
तार जहाँ भी उपाय अच्छी से अभ्यास रे परिणत करिया पड़ो आज्ञा। कि स्विच ऑन ऑफ नहीं मु रागी लोक मते कौन उपाय बते दिंतु मो स्विच टाक ऑफ करदेवी से भाया उपाय किसी ना जहाँ भी उपाय अच्छी जहाँ भी मु जानी बा मु जी अनुभव करी अभ्यास करी अभ्यास रे परिणत कले आपण क्रोध नियंत्रण करें मु आपन को प्रथम गोटे कथा कहबी जितेबाला आप क्रोधान्वित हो जाउछंती ताको अभ्यास रे परिणत करिया पड़िवो 5 मिनिट आपण चुप हो जान 5 मिनिट मात्र पानी गोटे ग्लास पी की केवल निश्वास प्रश्वास को 5 मिनिट ऑब्जर्व करंतु कहीं मु कहूँ या पछे गोटे स्वास्थ्यगत मेडिकल साइंटिफिक रीजन अच्छी कौन से रीजन अछि क्रोधान्वित हेले आपण छाती निश्वास प्रश्वास नियंती किंतु नॉर्मली साधारणतः लोके पेटरू निश्वास प्रश्वास नियंती आपण देखिबे गोटे छोट पिलाटे जो शोई तार निश्वास प्रश्वास नेला बेले तार पेट तलक उपरको होउथिबो कारण सेतलो से निष्पाप से जानिनी कौन किछि पेट तलक उपरु खाली होउथिबो श्वास प्रश्वास जदि आपण छाती की पेट को ट्रांसफर करदेवे ताले आपण क्रोध कमी जीवो तेणु किछि नाही केवल 5 मिनिट बसिकी आपण श्वास प्रश्वास पेटरू नबाकू चेष्टा करिवे 10 थर बेसी थर भी कहूनी गोटे ग्लास पानी 5 मिनिट चुप रहिबे 10 थर खाली श्वास प्रश्वास नहीं की परीक्षा करी देखंतु आपणक तत्क्षणात क्रोध किंतु कौन होची आपण जीए प्रचंड रागी जाइथिवो ताकू जदि सेही कथा कहिबी से आहुरी रागी की मत तुम एई नहीं कथा कहूछ हबनी अच्छा मते कोन सेते बेले आपण जेमति कहले जे जने सेही समय जोते जने लोक बहुत रागी थिबो सेते बेले आमे सेना परवर्ती समय जते बेले ता रागडा ठंडा हबो आमे ताक बुझेइबा कि कोन करबा सेही समय केमति कंट्रोल करबा जदि आमे कंट्रोल न करि परबे किछि गोटे घटना घटी जाय पारे तो सेही समय केमति घटना घटी जाय पारे नुहे घटना घटुची आके अनेक हत्याकांड अनेक बर्बरोचित कांड अनेक अत्याचार स्वामी स्त्री बाप पुओ भाई भौणी गोटे क्रोधान्वित अवस्था हो जाए अनुताप कला आसिकी आउ न थाए अच्छा सर जमती कहली जे आपण कहली जे सेही समय किछि गोटे घटना घटी जाय पारे मर्डर हेबे पारे किछि गोटे हे पारे सेही समय आमे केमिति गोटे सुनतु प्रथमतः क्रोध एबे भी कहूची आपणकर पेटरू ही सृष्टि होता है समस्ते भावती मुंडरू सृष्टि होता है किंतु पेटरू ही क्रोध सृष्टि होता है मुंडर निर्देश रे आपणकर जो एड्रेनल ग्लैंड अच्छी से कॉर्टिसोल रिलीज करे जोगुड़ाक स्ट्रेस हार्मोन जिते बड़े से कि आप क्रोधान्वित हो जाए से बड़े से गुड़ाए कॉर्टिसोल रिलीज हम स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो तेणु आपण सदा बेले अवश्य यहाँ गोटे दीर्घस्थायी प्रस्ताव सदा बेले संतुलित खाद्य आपण भावे क्रोधर खाद्य सहित कौन संपर्क अच्छी क्रोधर खाद्य सहित संपर्क अच्छी कौ खाद्य खाइबे कौ खाद्य न खाइबे कौ खाद्य क्रोधान्वित करे आपण कहउछन जे खाद्यर जो संतुलित हबार कारण अछि जे आमिष जो लोक खाउछंती हां आमिष लोक आमे सुनिछु जे आमिष खाउथबा लोक टिके क्रोधी ना सेम आमिष खांतु किंतु तार भी गोटे बैलेंस अछि आपनकर जेमती 80% अल्कालाइन 20% एसिड खाद्य सबु जिनसर बैलेंस खांतु मोर कहवा कथा जहाँ भी खांतु संतुलित खाद्य खांतु हाई निकोटिन लिकर जोड़ाक साधारणतः क्रोध को आहरी क्रोधान्वित कर दिए तत्क्षणात जोड़ाक दिए आपणकर उत्तेजक पदार्थ जोड़ाक अल्कोहल सिगरेट जो हाई उत्तेजक पदार्थ रु जिते संभव दूर रे रुहंतु मु कहूनी जे ताकू कारण वर्तमान जुगर अनुसार दे कथबार्ता करिया पड़ो परित्याग कर दो कहूनी
किंतु ସେଥିରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ ଜିନିଷରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ତେବେ ସାର୍ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଅଫିସ ଯାଉଛି, ଆଜିର ଏବେ ସିନା ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଅଫିସ ଲାଇଫଟା ଟିକେ କୋହଳ ହେଇଯାଇଛି କରୋନା ପାଇଁ, ଘରେ ବସି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଯେ ଅଫିସ ଲାଇଫଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼େ, ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ନିଅନ୍ତି ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ବସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା ହଉ କିମ୍ବା କଲିଗ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା ହଉ, କିଛିଟା ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାଟା ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ତେବେ ସେଇ ଅଫିସ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ସେଠି କେମିତି ସେ ଜାଗାରେ କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ? ଅଫିସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜୁନିୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସିନିୟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିସାରିଛି, ଜୁନିୟର ହଉ ସୁନିୟର ହଉ, କେବେ କାହାରିଠୁ ପରଫେକ୍ସନର ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରଫେକ୍ସନ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ଦୁନିଆରେ କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ। ତାପରେ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ରୋଧରେ ଭାଷାକୁ ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଷାକୁ ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତା ପରଦିନ ଯାହା ସାଥିରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକିକି ପାଖରେ ବସେଇକି ଯଦି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭୁଲ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତେ ସିନିୟରିଟି ଆଉ ଜୁନିୟରିଟି ଅଛି, ଏଠି ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ଜୁନିୟର୍ସକୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୁନିୟର ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୁନିୟରକୁ ଅଣ୍ଡରଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନ୍ତି। ସେମିତି ହବା କଥା ଯୋଉଟା କି ବାହାର ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବସ୍ ଆଉ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ଗ୍ୟାପ୍ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି କନସେପ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ବସ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋଟାଏ ଚାମ୍ବରରେ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଯଦି ରଖିକି କାମ କରିବେ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଯଦି ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲ ମାଗିବ ଏବଂ ଯିଏ ଭୁଲ ଯାହା ପ୍ରତି କରାଯାଇଛି ସେ ଯଦି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ କ୍ରୋଧ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୋଧ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ। ମେଡିଟେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଯଦି କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଯୋଗ ବା ମେଡିଟେସନ ଯଦି ଆମେ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କୁହେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସମୟ ଆପଣ ବିତାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଜୀବନସାଥୀ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଜୀବନସାଥୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର। ତେଣୁ କେତେବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉ କେତେବେଳେ ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିଟେସନ୍। ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ନିଜର ଯାହା ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ନିଜକୁ ସାଥିରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହାର ବହୁତ ମାନେ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ମେଡିଟେସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କରିପାରିବେ ମେଡିଟେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କାହାକୁ କହିବି ମେଡିଟେସନ୍ କର ବୋଲିକା? ଯଦି ମେଡିଟେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରାଣାୟାମ, କ୍ରୋଧର ମେନ୍ ମାନେ ହେଲା ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ବ୍ରେଦିଂ। କ୍ରୋଧଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ବ୍ରେଦିଂ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରେଦିଂ ଅଛି। ବେଲି ବ୍ରେଦିଂ, ଯାହାକୁ କପାଳଭାତି କହନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟ ବ୍ରେଦିଂ, ଯାହାକୁ ଭସ୍ତ୍ରିକା କହନ୍ତି, ଥ୍ରୋଟ୍ ବ୍ରେଦିଂ, ଯାହାକୁ ଉଜ୍ଜୟୀ କହନ୍ତି, ନଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ସ ବ୍ରେଦିଂ, ଯାହାକୁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କହନ୍ତି, ଏବଂ ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କପାଳର ବି ବ୍ରେଦିଂ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଭଉଁରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କହନ୍ତି। 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟହ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, କିଛି ନହେଲେ କପାଳଭାତି, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଆଉ ଭଉଁରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି ଆପଣ ମାସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧର ହାର ବହୁତ
कमिଯିव तेणु क्रोध नियंत्रण कर बहुत उपाय अच्छी दुई रे जहाँ मु कहली सदाबले सबु जिनस समस्त आशा करंतु नाही आशा करंतु एवं आमे आउरी कथा कौन हुए कि मनीष ता जीवन रे आशा तो अन्य मानक ठारो करे माने बेले बेले हमको लगे जे हमर आवश्यकता ठारो आमे अधिक एक्सपेक्टेशन करूचंती आउ केते समय हमको देखा जाए जे हमको लगे हमर एटा प्राप्य मोर एटा पाइबा दरकार किंतु मु सेटा को पाइलेनी किंबा मोर एटा हक मो से हकटा मते मिलबा दरकार मते से हक मिललानी एवं मु चेष्टा कली पुणी थे चेष्टा कली पुणी थे चेष्टा कली एते चेष्टा कला परे भी मुझे असफल हेली मते सेटे मन भीतर क्रोध आसिला से शांत लोकटा हेले भी से मते क्रोधर शिकार होछि आपनकर जोटा पाइबार हक बोली भाबुछंती आपनकर दबार मध्य अनेक दायित्व निहाती बाबा आपन जदि देइथिबे आज्ञा ताले आपनकर पाइबार किछि असुविधा नै आपन जो हक जारी करूछंती से हक काहाटू जारी करूछंती हक साधारणतः आमको आजिकल जहाँ देखा जाउची आपणकर हक आपणकर धरतु गोटे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर ठू चाहूची गोटे पुओ या बाप ता पुओ ठू चाहूची गोटे स्वामी पति पत्नी परस्पर को चाहूँगी किंतु अनेक समय देखा जाए जे से जो चाहूँगी से चाहिमारे देन नेन ठीक रहुनी अनेक समय न देकी चाहूँगी आउ आपन जो कहते देई साइला परे मध्य जदि तार प्रतिदान रे किसी मिलू नाही ताहले सेटा हमको स्वीकार करिया को बाध्य जदि आपण संपर्क बांधी छंती स्वीकार करिया को बाध्य किंतु अस्वीकार जदि करिवे ता अर्थ नुहे जे आपन को प्रतिदान मिली जीवो अस्वीकार कले आपण निजे ही आहुरी क्षतिग्रस्त हेबे ठीक है सर बहुत भल कथा कहले जे मनीष मन रे राग अच्छी क्रोध अच्छी किंतु ताकू नियंत्रण करिवार कला जी शिखि पारछि सी होछि श्रेष्ठ मनीष भाव रे समाज रे परिगणित हो परबो तेबे सर आपण हम कार्यक्रम आसिले बहुमूल्य समय देले सेति पे आपण अनेक धन्यवाद दर्शक बंधु आज तो आलोचना रे जानिले क्रोध को किपरि आपण नियंत्रण करि परिबे सेति पे आवश्यकता रही योग सेति पे आवश्यकता मध्ये रही प्राणायाम आमर परवर्ती कार्यक्रम देखंतु रोग पाई योग पुणी देखा आगामी अध्याय आ गोटे नुआ विषयवस्तु सहित रहुछि नमस्कार। नमस्कार ओडिशा मु मनोज योग शिक्षक रोग पाई योग कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आगुरा आमे जानिछे जे उच्च रक्तचाप पाई निम्न रक्तचाप पाई डायबिटीज पाई विभिन्न रोग पाई करिछे। आज किंतु करिबा आमे पाद बा गोड़ पाई करिबा ताले गोड़र भूमिका कौन रोचे आम टोटाली शरीर रे देखो आपण खाली हाथ में गोटे बाड़ीटे रखिकी रखा एक संतुलन करके रखा बहुत कष्ट तो थे भाविकी देखु 60 वर्ष आपण सर्पस बंचुंट बा 70 बा 80 सेते वर्ष पर्यंत दुईटी बाड़ी साहाय्य यही शरीर 60 वर्ष 70 वर्ष 80 पर्यंत रोचे ताहले यही जो गोड़ बा यही दुईटी स्टिक जहाँ सपोर्ट आम एत वर्ष चलीछु तार केमती सुरक्षा ताकू केमती स्ट्रॉन्ग करवा से मांसपेशी से जो हाड़ ताले यही मांसपेशी आमर ये अंटा पाखुरु तल पर्यंत रोचे 19टी मांसपेशी आ 26टी हाड़ और 119टी लिगामेंट रोचे ताले आकु आमे केमती सुरक्षा देवा आज मो सहित अच्छा मोर प्रिय शिष्य प्रियांशु सो आमे दुई गोड़ सामना रे लंबाई दबा किछि समय गोड़ को सेक करिबा आमे पाद पाई बा गोड़ पाई जेबे आसन करिबा ता पूर्व सूर्य नमस्कार करिबा मिनिमम 10 रु 12 राउंड अत्यंत आवश्यक तापरे किछि स्ट्रेचिंग करिबा तापरे आमे एही सब आसन करिया पई चेष्टा करिबा प्रथम आमे करिबा एक पाद शिरासन डाहाण गोड़ को बाम जंघ पर रखिबा दुई हाथ दुई गोड़ पर गोड़ तले रखिबा धीरे धीरे डाहाण गोड़ को सीधा करिबा
ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବେକର ଉପରି ଭାଗରେ ରଖିବା। ଏବେ ଦୁଇ ହାତକୁ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ରଖିବା। ଏଇଟି ହେଲା ଏକ ପାଦ ଶିରାସନ। ଏକ ପାଦ ସିଙ୍ଗଲ ଲେଗ, ଶିର ବା ମସ୍ତକ ବା ମୁଣ୍ଡ ବା ଶୀର୍ଷ ବା ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ରଖୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ এই ଆସନର ନାମ ଏକ ପାଦ ଶିରାସନ। ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ এই ଆସନଟିକୁ କରିବେ ନାହିଁ? ସପୋଜ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ ଅଛି বা ସାଇଟିକା ପେନ୍ ଅଛି বা ହାର୍ନିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଆସନଟିକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆସନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେ ଉପକାର ପାଉଛେ ନା ଗୋଡ଼ର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ମସଲ, ମୁଖ୍ୟତଃ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ମସଲଟା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଠୁର ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ରହୁଛି ବା ଜଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ନମନୀୟ ହେବ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପୋଶ୍ଚରଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିବା। କିଛି ସମୟ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଟିକେ ସେକ୍ କରିବା, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସନ କରିବା କୁର୍ମ ଆସନ। କୁର୍ମ କଚ୍ଛପ। ସୋ ଦୁଇ ହାତ ପଛରେ ରଖିଥିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଦୁଇ ପଟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାମ ହାତ ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ବାମ ହାତ ବାମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିବା, ଡାହାଣ ହାତ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବା। ମୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚଟାଣରେ ଲାଗି ରହିବ। ସୋ ଏହି ଆସନଟି ହେଲା କୁର୍ମ ଆସନ ବା କଚ୍ଛପ ଆସନ। ସୋ କୁର୍ମ ହେଲେ ଆଧିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୁହେ, ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଡ଼ର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ମସଲଟା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଉଛି, ନମନୀୟ ହେଉଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟ, ନି ଜଏଣ୍ଟ, ଆର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟି ଥିଲା କୁର୍ମ ଆସନ। ଧୀରେ ଧୀରେ এই ପୋଶ୍ଚରରୁ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିବା। ପୁଣି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସେକ୍ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏକାଠି ରଖିବା, ସେକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କରିବା ବଶିଷ୍ଠ ଆସନ। ସୋ ବଶିଷ୍ଠ ଆସନ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି ବଶିଷ୍ଠ ଆସନ। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସିବା ସନ୍ତୁଳନ ଆସନ। ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଏକ ହାତ ଚାଖେନକୁ ଆସିବା, ଶରୀରକୁ ପ୍ଲାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ବା ସନ୍ତୁଳନ ଆସନ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟର୍ନ ନେବା, ବାମ ହାତ ବାମ ଗୋଡ଼ ଲାଗି ରହିବ, ଡାହାଣ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଗଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା, ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ଆଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଡ଼ର ସିନବୋନ୍ ବା ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ହିପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଓପନ୍ ଅପ୍ ହୋଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଶ୍ଚରଟି ରିଲିଜ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ କରିବା କାଣ୍ଡ ଆସନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଣ୍ଡ ଆସନ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା। ଏବେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହିପ୍ ଆଡ଼କୁ ବା ପେରିନିୟମ୍ ଆଡ଼କୁ ବେଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା। मेरुदंड सीधा रखिबा। दुई हाथ आंठु उपरे मुद्रा रखिया चेष्टा करिबा। एटी थिला कांड आसन।
बा संपूर्ण कांड आसन जदि आपणकर आंठू प्रॉब्लम अच्छी यही आसनटी करेंगे नहीं जो दुई पाद आसी नाभि लगुच आपणकर नाभाल सेंटर रे लगुच आमर मलद्वार ठारू ऊपर को 12 इंच रे जोटा सुषमा कांड जाइए सुषमा कांड मणिपुर पाखर अच्छी से आमर दुई पाद टच करुच्ची ए दुई पाद टच करने द्वारा मणिपुर चक्रु आपणकर मणिपुर चक्रु सहस्रार चक्र को एक स्रोत प्रभावित हो जोटा कि आपणकर आध्यात्मिक स्तर रे आपण को उन्नति दे थाए एवं गोड़ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी थाए। सो आज पाई एतिकी आसंता काली आउ किछि आसन सहित आमे भेट हबो। नमस्कार।